إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، ما زلنا نعيش في أجواء شهر الله الحرام المحرم، الذي يحمل في طياته ذكريات وعبر ودروس من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما ننظر في حياة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونشاهد واقعنا، نرى فعلا أن هناك بونا شاسعا بيننا وبين حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك الكثير. إن أردنا أن نسرد الانتقادات وسهام الاتهام التي وجهت إلى هذه الأمة في حاضرنا أو في واقعنا المعاصر، هناك قائمة طويلة المدى. وإن قلنا ذلك أيها الأحباب، ليس لتوبيخ هذه الأمة، أو ليس لتكثير المعاتبة عليها، وإنما لا بد أن نستشعر أن ما نمر به في حياتنا اليومية وفي واقعنا المعاصر هو شبيه بما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من سنن الله تبارك وتعالى في الكون، لا تتخلف ولا تتأخر، وإنما تتجدد كلما أمر الله تبارك وتعالى بها، وكلما أراد ربنا ومولانا تبارك وتعالى. فلذلك أيها الأحباب، إن انتقدنا شيئا في هذه الأمة ليس للمعاتبة، ليس للوم، ليس للتوبيخ، وإنما ذلك لإيقاظ الهمم
وإنما ذلك لتشحيذ النفوس الأبية التي تريد أن تعود إلى الله عودة جميلة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة كان توجهه بأمر الله عز وجل، وكان هناك مقصودا وغاية حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد ما وصل إلى المدينة المنورة زادها الله تشريفا ونورا وتعظيما. فحينما وصل إلى المدينة بنى أمة جديدة. ونحن أيها الأحباب إن أردنا أن نكون بناة لهذه الأمة، بناة لمستقبل أمتنا، لا بد أن نعود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يكمل ولن يكون أمر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا عدنا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فتركوا لنا ميراثا وثروة هائلة نتمكن من خلالها ونتعرف من خلالها كيف نتصرف وكيف يكون بنا هذه الأمة. لا بد أن نفقه ذلك أيها الأحباب. لماذا نعيش؟ لماذا نحيا؟ لماذا نحن هنا في هذه الحياة الدنيا؟ هل نعيش لنحصر أنفسنا في طعام نأكله أو لباس نتزين به أو شهوة نشبعها، سواء كانت شهوة البطن أو شهوة الفرج؟ لماذا نعيش أيها الأحباب؟ ليسأل كل واحد منا هذا السؤال، ليسأل كل واحد منا هذا السؤال وليستعد وليعد لذلك جوابا بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى سيسألنا عن أوقاتنا، عن حياتنا، عن شبابنا، عن قوتنا، عن النعم كلها، ولتسألن يومئذ عن النعيم. أسأل الله السلامة والعافية. فلذلك أيها الأحباب عندما نتلو قول الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ هل لأولادنا وأبنائنا أو شهوة أنفسنا أو لنتنافس على مكاسب ومناصب هذه الحياة الدنيا؟ اسمع إلى الجواب. كيف ينبغي أن يكون عقل المسلم وشخصية المسلمة؟ كيف ينبغي أن يكون؟ قل إن صلاتي التي تركعها وتسجد بها وتتوجه إلى الله تبارك وتعالى متضرعا بالدعاء راجيا منه أن يتقبل منك هذه الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي، النسك التي تتقدم بين يدي الله تبارك وتعالى. إن ذبحت فلتذبح فلتكن ذبيحتك لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. أيها الأحباب لاحظوا هذه الكلمة ومحياي، أي حياتك كلها تهبها لله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، هكذا ينبغي أن تكون المسلمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فهل فعلا حياتنا لله؟ هل فعلا صلاتنا ونسكنا وحياتنا ومماتنا وكل ما نأتي ونترك في هذه الحياة عندما نربي أولادنا هل نربيهم على هذه الآية الشريفة الكريمة؟ هل نربيهم كيف يصلون إلى المناصب؟ كيف يصلون إلى المكاسب؟ كيف يكونون ثروة هائلة يعيشون بها ويتمتعون بها؟ أم أننا نغرس فيهم هذه البذرة الطيبة، هذه البذرة الطيبة التي يقول الله تبارك وتعالى عنها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له. فلنسأل أنفسنا أيها الأحباب، وكفانا نوما ورقادا وكسلا وتأخرا. إلى متى أيها الأحباب؟ إلى متى سنكون هكذا ممزقين متفرقين مشتتين نعادي بعضنا بعضا؟ إلى متى؟ آن الأوان أن نعود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة المنورة. ماذا فعل؟ بمجرد ما وصل بنى المسجد. مسجدنا مبني والحمد لله، مسجدنا مبني. ماذا ينقصنا؟ ينقصنا الأمر الثاني. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار. هؤلاء يصبحوا إخوة لله تبارك وتعالى مصداقا لقوله: إنما المؤمنون إخوة. لا نعيش لأنفسنا منعطفين علينا وعلى أسرتنا، لا نعيش حتى لأولادنا. نحن حريصين شد الحرص لبناء مستقبل لأولادنا ونضمن لهم حياة سعيدة، وننسى أن الحياة السعيدة والأنيئة هي بانتهاج وسلوك نهج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تظن أن تستطيع، تظن يمكنك أن تصلح هذه الأمة بغير ما صلح أولها؟ لا أيها الأحباب، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. فلا بد من انتهاج نهج سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعود إلى ديننا عودة جميلة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. Mes chers frères et sœurs en islam, nous sommes toujours durant ce mois sacré qui est le mois de Al-Muharram, un mois qui nous rappelle une fois de plus la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et précisément la période durant laquelle il a fait son émigration et son exil à Médine, l'illuminé. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala augmente cette ville en honneur et en lumière et en bonheur. Amin ya rabbil alamin. Lorsque nous observons notre réalité, c'est clair qu'il y a une liste très longue à dresser sur l'écart qui peut exister entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'écart qui peut exister entre nous et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et radiyallahu anhu. Et en l'espèce, nous sommes des professionnels de la critique et du matraquage. Nous sommes très forts. Il y a des choses à dire et elles sont réelles. Et le constat est connu de tous. En observant ce que subit
cette communauté sans s'enfermer dans une sorte de victimisation. Eh bien, il y a des choses à dire quand on observe notre comportement, quand on observe nos attitudes, quand on observe les relations que l'on entretient avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, avec nos voisins de palier, avec nos collègues au travail, avec nos employés ou avec nos patrons. Il y a énormément, effectivement, à dire. Et la liste serait probablement très longue, mais ce n'est pas le propos. Une fois que le constat est fait, mes chers frères et sœurs en islam, n'est-il pas venu ce moment de sortir de son sommeil? N'est-il pas encore venu ce moment où il faut se réveiller, essuyer ses yeux du sommeil qui a beaucoup trop longtemps duré? Jusqu'à quand allons-nous rester dans cette torpeur et dans cette froideur et dans le fait de se retirer ou de s'auto-marginaliser de la société comme si rien ne nous concernait, comme si nous ne nous intéressions pas à l'avenir de la société tout entière, comme si que nous avons été créés uniquement pour vivre pour soi. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qui est surgie, mais pour qui? Pour vous? Pour vous enfermer dans une sorte de communautarisme et réduire finalement votre vie uniquement à un cercle fermé, sans qu'il y ait d'interaction avec l'extérieur? Absolument pas. Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de nous engager au service des autres. Ukhrijat linnas. Vous êtes sortis pour les gens, vous n'êtes même pas sortis pour vous-même. Vous êtes là parce que Allah tabaraka wa ta'ala l'a décidé, bien sûr, mais en même temps, il ne faut pas oublier la mission qui nous a été confiée. Il ne faut pas oublier pourquoi nous sommes sur terre. S'agit-il simplement de satisfaire ses besoins, en termes de nourriture, en termes de procréation? S'agit-il simplement de se vêtir ou de se pavaner d'une quelconque manière? Ou bien au contraire, nous avons un autre but sur cette terre? Et Allah tabaraka wa ta'ala nous le rappelle dans plus d'un verset. Mais simplement, le temps du réveil est venu, mes chers frères et sœurs en islam. Il y en a assez. Il y en a assez de ce sommeil et de cette sieste qui est censée être une sieste, mais qui dure. Qui dure. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas conscience réellement de ce que signifie ma vie sur terre. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dis ma prière, mes actes de dévotion, ma mort comme mon trépas sont destinés à qui? Pourquoi je vis? Je vis simplement pour construire un avenir meilleur pour mes enfants, pour garantir une sécurité financière pour ma famille, pour assurer et remplir mon compte en banque, pour satisfaire mes passions et mes désirs. Pourquoi ces choses-là sont-elles accomplies? Dans quel objectif? Et écoutez bien ce que dit Allah tabaraka wa ta'ala, ma prière, mes actes de dévotion, et c'est là où je veux en venir, ma vie tout entière. Ma vie tout entière. Ma vie tout entière, ainsi que mon trépas, est pour Allah, le Seigneur des mondes. Et c'est ainsi que j'ai reçu l'ordre. Écoutez bien aussi cette portion de verset qui nous dit c'est ainsi que j'ai reçu l'ordre. C'est-à-dire qu'en réalité nous devons transformer notre vie entière avec un autre état d'esprit. Et si nous voulons construire comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en émigrant à Médine, il a effectivement construit
un édifice qui est la mosquée, qui rappelle la prière, bien évidemment, et qui met au centre de la vie de toute musulmane et de tout musulman cette relation qu'il doit entretenir avec son Seigneur, cette relation intime, dans laquelle personne n'interfère, personne ne s'érige entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. La connexion est directe. La mosquée, eh bien, alhamdulillah, nous avons progressivement des lieux de culte décents et des mosquées parfois qui ressemblent à des palais. Mais est-ce là l'objectif? Une fois la construction érigée et élevée, il y a une autre construction à laquelle il faut réfléchir. C'est la construction de notre personnalité, c'est la construction de notre spiritualité, c'est la construction de notre morale, de notre éthique, de notre comportement, la construction de la miséricorde qui doit jaillir de chaque cœur qui porte la ilaha illallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que comme miséricorde. Voilà ce que nous devons. Une fois les murs construits, si nous ne construisions pas ce genre de personnalités qui ont changé de l'intérieur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, immédiatement après la construction des murs, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a établi un pacte de fraternité entre les étrangers, les émigrés qui viennent de l'extérieur et les gens de Médine. Un pacte de fraternité. Voilà ce qu'est la fraternité humaine. Voilà ce qu'est la fraternité musulmane. Et il a tout de suite établi également un pacte avec les communautés présentes sur Médine, à savoir les gens du livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit les piliers de la stabilité d'une société. Si nous ne construisons pas cela dans notre esprit, inutile de chercher à apporter une quelconque contribution de son côté. En réalité, comme on dit, une main seule n'applaudit pas. On a besoin de se prendre les uns et les autres par la main et de se construire tous autant que nous sommes, de se construire cette spiritualité, de se construire ce comportement par lequel était animé notre saint et noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à quand, mes chers frères et sœurs en islam, peut-on encore se permettre d'attendre? Mais jusqu'à quand? Il faut se réveiller, il faut sortir. Parfois, nous avons tendance à critiquer nos enfants et à se plaindre de leur mauvais comportement. Mais en réalité, avons-nous pensé un seul instant que l'éducation des enfants, c'est les parents qui sont les premiers à la transmettre et à l'inculquer? Les premiers éducateurs sont les enfants. Nous ne voulons plus, mes chers frères et sœurs en islam, il y en a assez de cela. Simplement d'être là à diriger des critiques à l'égard des autres. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Des hommes se plaignent de leurs femmes, des femmes se plaignent de leurs maris, des enfants se plaignent de leurs parents. Mais est-ce qu'on s'est posé la question? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran: awalamma asabatkum musibatun fabima قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ولما أصابتكم مصيبة فأصابتكم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. Lorsque vous êtes atteint par un mal qui vous tombe sur la tête, lorsque vous avez essuyé un travers ou un revers, eh bien, vous vous dites: d'où vient cette disgrâce? Qu'ai-je fait pour mériter cela dans ma vie? Allah tabaraka wa ta'ala te donne la réponse et on ne peut plus clair. Dit que cela vient de vous. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ou بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ dans notre lecture. Lorsque vous êtes atteint par une calamité, par une épreuve, par quelque chose qui vous angoisse, qui vous rend anxieux, qui vous stresse,
et qui vous plonge dans un état de détresse, sachez que cela n'est que le fruit de nos propres mains, mes chers frères et sœurs en islam. Allah tabaraka wa ta'ala nous envoie des épreuves à la hauteur de notre foi, dans l'espoir que cela nous réveillera, qu'Allah tabaraka wa ta'ala éveille nos cœurs, éveille nos consciences et nous ramène vers lui. Amin ya rabbil alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحابته اجمعين ثم اما بعد اخوه الايمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété. Et rappelons-nous d'une chose, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prêté serment dans le Coran al-Karim en affirmant et en appuyant cette réalité, cette certitude que toute l'humanité court à sa perte, à l'exception de ceux qui ont cru, œuvré en bien, se sont mutuellement recommandés le bien, la vérité, et se sont mutuellement recommandés la patience. Il est grand temps de mettre en pratique uniquement cette plus petite sourate du Coran. La plus petite sourate du Coran, qui souligne les traits caractéristiques du salut et de la délivrance entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si nous vivons uniquement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dit illa alladhina amanu wa amilus salihat. Il n'a pas dit l'être humain et court à sa perte à l'exception de ceux qui ont la foi et qui font du bien. Nous voulons effectivement des gens vertueux, mais nous voulons également des gens qui s'engagent au service des autres. Nous voulons des gens actifs, nous voulons des gens réactifs, nous voulons que l'on dépasse simplement le constat pour œuvrer main dans la main. Voilà l'état d'esprit que nous devons incarner et réaliser dans notre quotidien. Si nous ne mettons pas cette sourate en pratique, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que l'être humain, quel qu'il soit, eh bien il court à sa perte. La vertu, si tu es vertueux, c'est très bien mon cher frère et ma chère sœur, mais sache que cette vertu n'est que pour toi et ça devient une sorte d'égoïsme. Ça devient simplement une sorte de vision de soi. Et Allah tabaraka wa ta'ala veut nous arracher de nos propres personnes pour se préoccuper des autres. Comment puis-je m'engager? Chacun peut réfléchir. On est là à réfléchir parfois sur des grands problèmes, alors que les petits problèmes ne dépassent pas le bout de notre nez. Comment localement je peux m'investir dans ma ville? Comment je peux m'investir contre l'échec scolaire? Comment puis-je m'investir contre la pauvreté? Comment puis-je m'investir contre la délinquance? Comment puis-je m'investir contre la drogue? Comment puis-je m'investir contre la débauche? Comment puis-je m'investir pour l'essor et l'épanouissement de cette société? Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ij'alna minhum ya rabbil alamin. C'est la garantie de notre salut. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. N'oublions pas d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala pour nos sœurs et nos frères malades. Nous pensons à Abdullah, Arsalan, Hajj Rida, Hajj Arabi, Hajj Aqil, Hajj Ahmed, Hajj Ibrahim et bien d'autres encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour qu'il guérit tous nos maladies ya rabbil alamin.
Je pense aussi à ce jeune homme, Subhan, qui est maintenant depuis plusieurs années paralysé, immobilisé sur un fauteuil roulant. Il est très jeune et il souffre, ses parents souffrent avec lui. Demandons à Allah, Tabaraka wa Ta'ala, le Très-Haut, le Clément, le Miséricordieux, le Guérisseur, celui qui possède les plus beaux attributs et les plus belles qualités, les qualités de la perfection, de venir en aide à chacune de ces personnes qui souffrent, que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, qui nous soient proches ou qui nous soient éloignés. Le musulman aspire toujours au bonheur des autres. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse de nous des distributeurs de bonheur et des gens qui sont animés par le bonheur des autres avant son bonheur personnel. Qu'Allah illumine nos cœurs, qu'Allah réveille nos consciences, qu'Allah nous ramène dans le droit chemin, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous permette de contribuer un tant soit peu ou à la hauteur de nos capacités à l'épanouissement de cette société tout entière. Ya Rabbil Alamin. Aujourd'hui, on consulte les musulmans et c'est la première fois probablement dans l'histoire des musulmans qu'on les consulte. À titre individuel, toi et moi, nous sommes consultés. Mais on sait pertinemment quel est le résultat de cette consultation. Mais maintenant, il faut se dire, mes chers frères et sœurs en islam, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la situation? Chacun réfléchit à titre individuel. Ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire. Vous êtes fort avec Allah. Vous êtes faible seul. Vous êtes riche avec Allah. Vous êtes pauvre seul, même si votre compte en banque est rempli d'or et d'argent et de rubis, de pièces, pas de pierres précieuses. Si vous avez toutes les richesses du monde, mais Dieu n'est pas avec vous, alors vous êtes le plus indigent et le plus pauvre, la plus pauvre des créatures. Vous êtes fort et riche avec Dieu. Restez avec Dieu, soyons avec Dieu, qu'Allah amplifie et intensifie notre relation avec lui. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين، الحقنا بعبادك الصالحين، الحقنا بعبادك الصالحين. اللهم اصلح قلوبنا واصلح ذات بيننا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجمع شتات امرنا، اللهم وحد كلمتنا وصفوفنا يا رب العالمين، وردنا جميعا الى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وتولى أمرنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين برحمتك يا رب العالمين. اللهم كن لعلماء هذه الأمة في كل مكان. اللهم اهدنا واهدهم وأصلحنا وأصلحهم يا رب العالمين، وأصلح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واطفِ نار الفتنة التي اندلعت في بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لإخواننا في كل مكان، اللهم كن لهم في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المستضعفين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أولادنا، اصلح بناتنا، واصلح زوجاتنا، واصلحنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. هذا وصلوا وسلموا على سيدي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبارك عليه في الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.